ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरङ्करा करविराजित शङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितम् कालदेशावदिव्याम् निर्मुक्तम् नित्यमुक्तम् निगमशतसहस्रेण निर्भासमानम् अस्पष्टम् दृष्टमात्रे पुनररुपुरुषार्थात्मकम् ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यम् जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचादिया वा भजति भजनः शुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वै यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छद्वादिदच्छादितपरसुखचिद्गर्भ निर्वासरूपम् तस्मिन् दन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावली सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं तत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मानो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारूपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्य संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोदायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा तदासि स्वमहिम विभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकला यावली केलिकारम् लावण्यसैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्जित् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भव खेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेत् जीवाः कतौ वा मधुरतरमिदं त्वत्पुश्चिद्र त्वद्वपुश्चिद्र सार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधि पूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैर्नभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्द सान्द्राङ्गतिं च
निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यक्तमर्तव्रजोऽयम् कारुण्या काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वयि युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः तं चात्मा रामये वेत्यतुलगुणगणाधार शौर्ये नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणाम् तेजःसंहारि वीर्यं विमलपियशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वाता गारवासिन् मुरहर भगवच्छब्द मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं भगवत् रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुल नेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तम महारत्नाङ्कुलि याङ्कित श्रीमद्बाहु चतुष्क सङ्गत गदा शङ्कारि पङ्केरुहा काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितल सत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्विपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योतरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णु विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्या बत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवातोतभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयक हृतैवेयं परेष्वस्तिरे यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निश्यन्त सन्दोहनम् तद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वता सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैर् एवं भूतदया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयादभृशोतमदरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकाशात्मिका भक्तिर्निश्चममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामन्नियत स्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यपलै यदौपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो
तद्वौ यक्ततया भक्तिरेव सततं स्वादीयशीसेयसी त्वत्प्रे अत्यायासकराणि कर्मपटलान् याचार्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यं मन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कतारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलः प्रबोध पदवीम् तस्तन्वतीम् सद्य सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे तत्त्वद प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसबरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गुहचन विभत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियतीम् न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्बोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रचर परिमग्नः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैवः प्रशमये अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेद् व्यासस्योक्तिस्तव तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनः शान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थयमपरम् विदूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं द्रुतरसं भवेत् क्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमतते पादतुलसी परिग्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधुव्याधि प्रसवचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचित्रूप मुदीयात् उदञ्चद् रोमाञ्चो गलित बहु हर्षाश्रूनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशम पीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशा त्वयि खलु परञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम्
अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुर्माङ्कं सदमन किमुक्तैर्भूतो बिस्तव बिस्तव हि करुणा यावदुदियात् अहं तावद्देव विविधार्थ प्रलपितः पुरक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तौ व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।